चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीः यस्यां हिरण्यं विन्दे जङ्गामस्वं पुरुषानहं नादप्रबोधिनीं प्रियं देवीमपह्वये श्रीर्मादेवी ऋषुषता कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं मेस्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां स्मेर्मेणश्चतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो द्विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च वाक्या लक्ष्मीः उपैतुमां देवजगत्कीर्तिश्रवणिनासः प्रादुर्भूतोऽस्मिन् कीर्तिमर्घ्यं ददातु मे पृथ्वीवासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यः अभूतिवसवत्यं च सर्वानन्ददमेभियो मम नूतन गृह प्रवेश काले गोमहालक्ष्मी पूजा करिष्ये सिद्धलक्ष्मी शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते वत्स सहित गोमहालक्ष्मी देवताये नमः वस्त्र उपवीत उत्तरीय आभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम धनलक्ष्मी नमः, ओम धान्यलक्ष्मी नमः, ओम संतानलक्ष्मी नमः, ओम स्थैर्यलक्ष्मी नमः, ओम वीर्यलक्ष्मी नमः, ओम विजयलक्ष्मी नमः, ओम आदिलक्ष्मी नमः, ओम गजलक्ष्मी नमः, ओम बुद्ध्याकर्षिण्यै नमः, ओम अहंकाराकर्षिण्यै नमः, ओम शब्दाकर्षिण्यै नमः, ओम रूपाकर्षिण्यै नमः, ओम रसाकर्षिण्यै नमः, ओम गंधाकर्षिण्यै नमः, ओम स्पर्शाकर्षिण्यै नमः, ओम आत्माकर्षिण्यै नमः, ओम अमृताकर्षिण्यै नमः, ओम सर्वाशा परिपूर्वक चक्रस्वामी धूपदीपं परिकल्पयामि। लक्ष्मी देवतायै नमः प्रत्यक्ष नैवेद्यं निवेदयामि। वेदं सुगन्धिं च समरोहरम् आग्रह्य सर्वदेवानां धूमो यमृतगृह्यताम् कर्पूर आनन्दनीराजनं दर्शयामि। ब्रह्मदो पूर्णं ददाति मदव्यो सा देवी एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमानः आयुस्तेजो ददाति। ओ महालक्ष्मी देवतायै नमः कर्पूर आनन्दनीराजनं दर्शयामि। पंचमिदं वाचा ओम हर అందరికి నమస్కారం చేసుకోండమ్మా। నమ పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ్। యాని కాని చ పాపాని తాని తాని వినశ్యంతే దక్షిణపదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవ పాహి మాం త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్షరక్షాపాయామి। చెప్పండి అన్యథా శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష గో మహాలక్ష్మి ఆత్మ ప్రార్థన ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి। బాబుదాకి నమస్కారం చేయండి, వీలైతే మోకాళ్ళ మీద కూడా నమస్కారం చేయొచ్చు। पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये। लक्ष्मीर्मे नश्चितां त्वां वृणे आदित्यवर्णे नमसो विजातो वनस्पतिस्तव ईश्वरीं सर्वभूतानां आर्द्रां यः करणीं यष्टिं
पिङ्गलां पद्ममालावेदो लक्ष्मीमनपगामिने यस्यास्योस्वाविद्येयं पुरुषानः महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते द्वार महालक्ष्मी देवताये नमः समस्त उपचार पूजा समर्पयामि ओम गुणातीतायै नमः ओम सर्वातीतायै नमः ओम शमात्मिकायै नमः ओम बन्धुककुसुमप्रख्याय नमः ओम बालाय नमः ओम लीलाय नमः ओम सुमंगल्ये नमः ओम सुवेशाढ्याय नमः ओम सुवासिन्यस्तरप्रेताय नमः ओम शुद्धाय नमः ओम शोभनाय नमः ओम शुद्धमानसाय नमः ओम बिन्दुतर्पणसन्तुष्टाय नमः ओम पूर्वजा त्रिपुराम्बिकायै नमः दशमुद्रा समाराज्यायै नमः त्रिपुरा शंकर्यै नमः ज्ञानमुद्राय नमः ज्ञानगम्याय नमः ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्ये नमः योनिमुद्रायै नमः त्रिकण्डेस्यै नमः त्रिकोणघाय नमः अनघाय नमः अद्भुतचारित्राय नमः वाञ्छितार्थप्रदायिन्यै नमः अभ्यासातिज्ञाताय नमः षडद्वातीतरूपिण्यै नमः अव्याजकरणामूर्त्यै नमः अज्ञानद्वातदीपिकाय नमः आबालगोपविदिताय नमः सर्वानुल्लङ्घ्य शासनाय नमः श्रीचक्रराजलयाय नमः श्रीमत्त्रिपुरसुन्दर्यै नमः शिवायै नमः शिवशक्त्यैकरूपिण्यै नमः द्वारमहालक्ष्मी देवतायै नमः नानाविध परिमळ पत्रपुष्पाक्षत पूजां समर्पयामि। ओम विश्वचक्रयतो भूत्वा सुखिताय जमन्वः श्रिय पञ्चदशस्कन्धश्रीकामस्ततञ्जपेत आनन्दकर्तमस्यैव चक्लेते इति विस्तृताः अशयस्त्रय पुत्र इकरोट अकरोट नाना जम्बिरवि श्रीकामस्ततञ्जपेत आनन्दकर्तमस्यैव चक्लेते इति विस्तृताः अशयस्त्रय पुत्र कर्पूर माक्षेम येन सौख्यं लभाम्यः अश्वधायै च गोधायै जलधायै महाधने धनं मे दुषदां देवी सर्वकामार्थसिद्धये मूड साल हाथ पे बोलना मूड साल ओम हिरण्यपात्रं मदो नन्दधारे मधव्यो सानीति एता ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमाना यस्तेजो ददाति వచ్చేసి కింద వేసేసి అలా వేసేసి కొంచెం ముగ్గు మీద కొట్టు ఎటు వెళ్ళిపోవాలి ఒకే దెబ్బలు గృహే ధనధాన్య స్వామి పట్టాలు తీసుకోండి తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యా గృహప్రవేశ ముహూర్తః సుముహూర్తః नवानां ग्रहाणां अत्यंत आनुकूल्यता शुभफल अवाप्तिरस्तु कल्याणाद्भुत गात्राय कामितार्थ प्रदायने श्रीमत् वेंकट नाथाय श्रीनिवासाय मंगलम मम नूतन गृह प्रवेश काले मम कुलदेवता अलमेलु मंग पद्मावती समेत नित्य कल्याण वेंकटेश्वर अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम गोविंदा गोविंदा।
నిత్య నివాస సిద్ధిరస్తు. ఇప్పుడు కళ్ళు ముందు పెట్టి లోపలికి వెళ్ళండి. అట్లా లోపలికి పెట్టి ప్రదక్షిణంగా తిరిగి బయటికి రావాలి. తిరిగి బయటకు వచ్చేసాయి. महादेव्यै च विद्महे शिवान्यस्य गृहे धनधान्य समृद्धिरस्तु. महालक्ष्मी मम महालक्ष्मी नित्य निवास सिद्धिरस्तु. महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. मम नूतन गृहे निवास सिद्धिरस्तु. ఈసారి మూల నుంచి కొనుక్కుంటారండి. అది కొనుక్కోండి. तनयां श्रीरंग रामेश्वरीं दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपांकुरां महालक्ष्मी अलिमेलुमंग पद्मावती समेत नित्य प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. రెండు ఫోటోల దగ్గర రెండు పుష్పాలు వేసి స్వామి నమస్కారం చేయండి. दिव्य रक्षां धारयामि मज्ज विलम्बातेन सगरेण रक्षा.
ఆ కప్పులు ఉన్నాయి, చిన్న కప్పులు అవి కాదు సతేంద్రియ ఆయుషేంద్రియే వేదోక్త దీర్ఘాయుష్యమస్తు.